players, we have Papa Michael. Uy, nagdayong-dayong pa daw, Papa. Ano plano sila? Papa Michael dapat tinawag ko si Kuya Jepan dumating ha. Charot. Ayan, video tayo. Ako naiyak. Ako naiyak. Buhatin mo daw sir, buhatin mo daw. Buhatin mo daw. Buhatin niyo daw po. Oo. At take a picture daw, daddy. Ano ba? Harap daw po tayo. Harap. Cute na mag-ama. Alright, tawagin po natin yung ating participants para sa ating 7th hostels. We have